अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं तहे दिल से आप सभी का फिर से इस्तकबाल करती हूँ कुरान समा एकेडमी में। सो दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सो आज का मेरा टॉपिक है रोज़े का बयान। आज हम लोग देखेंगे रोज़े का बयान। सो स्टार्ट करेंगे। सो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा इंसान के वास्ते ढाल की तरह है, इसमें फुसहास और जिहालत की बातें ना की जाए। अगर कोई शख्स जंग झगड़े और गाली गलौज पर टूट पड़े तो 2 मरतबा कह दे कि मेरा रोज़ा है और खुदा की कसम मेरा रोज़ा है। अब यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट करने के आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के लिए, मोमिन के लिए रोज़ा ऐसा है उसकी ढाल की जैसा। और अगर कोई शख्स गाली गलौज और या मतलब मार पीट पे या किसी चीज़ पे उतरे तो उसे कह दे कि खुदा की कसम मेरा रोज़ा है। मुँह से बूह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा मेरी वजह से अपना खाना पीना छोड़ता है, सिर्फ मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशात को मारता है, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है, मैं ही उसको अजर दूंगा, नेकी का 10 हिस्सा ज़्यादा अता करूँगा। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि जो बंदा, जो मोमिन मेरे लिए रोज़ा रहता है और अपनी ख्वाहिशात को मारता है, मैं उसका 10,000 नेकियों से बढ़कर दूंगा और अल्लाह सुब्हाना ताला उसका अजर दूंगा। वैसे ही अभी एक रिवायत में आता है, हज़रत सोहाल रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाज़ों में से एक का नाम रयान है, उस दरवाज़े से रोज़ेदारों के अलावा जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जन्नत के 7 दरवाज़ों में का एक दरवाज़े का नाम है रयान और उससे रोज़ेदार ही जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगे। क़यामत के दिन रोज़ेदारों को आवाज़ दी जाएगी, रोज़ेदार कहाँ हैं? तो रोज़ेदार को आवाज़ दी जाएगी, ये लोग खड़े हो जाएंगे। उनके दाखिली होने के बाद ये दरवाज़ा बंद हो जाए। उनके दाखिल होने के बाद यानी जब क़यामत के दिन रोज़ेदारों को आवाज़ दी जाएगी तो वो कहेंगे, रोज़ेदारों को आवाज़ दी जाएगी, वो खड़े हो जाएंगे और वही रयान दरवाजे से रोज़ेदार दाखिल हो गए बाद वो डोर जो है बंद हो जाएगा। उस वजह से ही अभी एक रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शख्स खुदा के रास्ते में जो ज़्यादा सदका करेगा, क़यामत के दिन उसका जन्नत के दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, सदका देने की बात है। वैसे ही कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 152 में भी आया है। आयत नंबर 3 में आता, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युमिनूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते और नमाज कायम करते और हमने उन्हें जो कुछ दिया उसमें से खर्च करते। अब यहाँ पर खर्च करते बोले तो इतना बेहतरीन महीना है खर्च अल्लाह की राह में करना, ज़कात देना और सदका देना। वैसा तो पूरे मंथ सदका देने का है, जब तक लाइफ टाइम अपनी सांसें, अपनी लाइफ जहाँ तक ज़िंदा रहना है, वहाँ तक हयात है, वहाँ तक हमें सदका तो देना है। सो आगे बढ़ेंगे। रमज़ान मुबारक का महीना में एक खजूर भी अगर सदका दिए, एक खजूर भी हम किसी को दिए तो उसका इंक्लूड होके 10 नेकियां बढ़ते हैं रमज़ान में, स्पेशली रमज़ान में। क्यों? अल्लाह सुब्हाना ताला ने रमज़ान का महीने के जो बेहतरीन फजीलत फरमाई वो कोई महीने 11 मंथ्स में नहीं फरमाई है। सो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सदका देना चाहिए। सो आगे बढ़ेंगे। अभी एक रिवायत में आता है, हज़रत अबू हुरैरा अन्हा बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़े में झूठ बोलता है, झूठ पर अमल करता है और ग़ीबत करता है, चुगली करता है और अपने रमज़ान में बेकारी के कामों में वक्त लगाता है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन सबको कहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा क्या है ये, खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाए कि जो लोग रोज़े में बेकार के अपना वक्त ज़ाया करते हैं और झूठ पर अमल करते हैं, ग़ीबत चुगली सब करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको कह रहे हैं कि मेरी
تم لوگ کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمارے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. سو اب جیسا کہ فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں، بہت سے نے لائک رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایک ایک سیکنڈ کا بھی لمحہ اتنا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر کا اتنا ضروری ہے کہ چلتے پھرتے ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. وہ بھی چھوٹے چھوٹے ذکر کریے، جیسا سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اور بہت سارے ہیں نا. سبحان ربی. سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں، سب سے افضل جو آسمان میں رہنے والا ہے کون سا؟ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے، اور فورتھ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ان لوگوں کا اجر اتنا ہے پڑھنا رمضان میں. سو زیادہ سے زیادہ پلیز آپ وقت زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھو، کیونکہ قرآن یہی مہینے میں نازل ہوئی ہے. سو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے نیکیاں کمانے کی کوشش کریے. اور آپ سب تو دیکھ رہے ہیں رمضان کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. سو جتنا ہو سکے نیکیاں بٹورنے کی کوشش مغفرت طلب کرنے کی کوشش کریے. بے فضولی کے کاموں میں، انسٹا سوشل میڈیا یوز کرنے میں وقت ضائع مت کریے. جتنا ہو سکا پلیز 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 بہت زیادہ ریکویسٹ ہے آپ سبھی میرے جو ممبرس ہیں قرآن سماع اکیڈمی کے، ان سب سے ریکویسٹ ہے، میرے بہنوں سے، میرے سسٹر سے، جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریے. یہ اتنا پیارا مہینہ ہے، اس کی قدر کریے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا مہینہ نصیب فرمایا ہے. ہمارے جو پچھلے لوگ یہ سال نہیں ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریے، محمد یا امتی کے لیے دعا کریے. سو جیسا کہ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز یاد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی اتنی فضیلت ہے وہ کر سکتے ہم لوگ، اور چھوٹے چھوٹے ذکر کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی ایک ایک رکوع کیوں نہ ہو اس کی تلاوت کریے. تہجد پیارا وقت ہے، اس میں کوشش کریے پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. بہترین مہینہ ہے، بہترین. ہم نیکیاں بٹور کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور جتنا ہو سکے برائی عمل سے، بری لائف سے نکل کر زندگی کو، ہماری لائف ٹائم کو، جب تک ہماری حیات ہے رمضان جیسے لائف بنا لے تو ہماری موت عید جیسی ہوگی. سبحان اللہ. تو سوچئے جتنا ہو سکا اپنے آپ کو رمضان ہی بول کے نہیں، رمضان کے بعد بھی ٹوٹلی چینج کرنے کی کوشش کریے. بالکل اللہ کے واسطے چینج کرنے کی کوشش کریے، حرام کاموں سے دور رہنے کی کوشش کریے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریے. اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. سو ہم لوگ یہاں پر روزے کا سٹاپ کر دیں گے، ہم کل کی کلاس میں دیکھیں گے. سو دعا پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.